Since we're done discussing hypertext, we will move to intertextuality. So by definition, intertext or intertextuality is defined as a process of text development that merges two more processes such as imitation. So intertextuality is when a text shows connection to another text. So na sila similarities sa mga ideas, sa themes, sa characters, or sa quotes. So, if nakinakit ang movie nga nagbase sa usa ka famous nga book, that is intertextuality. So when a story reminds you of another story you've read before, that is intertextuality at work. So, intertextuality has rooted from the work of the Swiss linguist Ferdinand de Saussure, 1857-1913. So in simple terms, intertextuality or intertext simply means connection between texts. So it is technically defined as a process of text development that merges two more processes such as imitation and creation in doing a text. So it involves imitation because the author, as highly influenced by another author, comes up with his own version of the text, consciously or unconsciously incorporating the style and other characteristics of the text done by that author. So, tungod kay nang-idol ka ng author, ang imuhang gihimo nga story inspired pod sa iyahang story. So, maghimo ka kintahay. Same with your short film about Romeo and Juliet. So, kato si Job, katong modern day Romeo and Juliet ninyo. So, nanatoy intertextuality because the storyline is inspired by an original story or an original play of William Shakespeare, pero gi-modernize ninyo siya. Naagihapoy mga certain changes sa plot, pero as is gihapon ng inyuhang characters. So, manay intertextuality. So, I'll show you another example. We have here the story of Hamlet by William Shakespeare and The Lion King. So, naay intertextuality ani nila, kaya naani sila'y similarities. Nga first similarity nila, Prince Hamlet's father is murdered by his uncle, Claudius. So, if you can still remember Hamlet during our grade 9 lesson, naa si Jai, uncle nga Claudius, nga mo ay nagpatay sa ijahang papa. So, pagkamatay sa ijang papa, so, di ba, kay gi-poison man tong ijahang, isud ang poison sa dunggan sa iyang bed chamber, and then namatay ijang papa, then nagpakasal sa ijahang mama, then mo'y nahimong king. So, same po si Job, kibali, nahimo siyang inspiration sa Lion King nga movie by the Disney, nga kung nga same po nang nahitabo sa kang Simba. So Simba is our main character here, and then ijang papa nga si Mufasa gipatay ni Scar, di ba? So if you still remember, if nakakita mo sa movie, iyan po nang nahitabo, same sa Hamlet. And then another similarity, si Claudius ang hingkuha sa trono pagkamatay si papa ni Hamlet. And then sa Lion King, si Scar po yung take over sa Pride Land. Kaya di ba mga lion man mga kibali leader sa tanang animals. So ang iyang uncle nga si Scar mo ay ning lead kay during this time si Simba layas siya kay manipulate siya ni Scar thinking into thinking nga ijang sang pagkamatay sa ijang papa. So mo na kanang similarities po nila duha. Then, ikatulo, Hamlet is visited by the father's ghost who tells him the truth about his murder. So, maning nahitabo sa Hamlet katong nagpakita iyang papa sa
And then nagsulti ijang ang ghost ijang papa nga ang nagpatay ni ijang uncle lagi nga si Claudius. Same pod sa Lion King, nagpita pod ang spirito kitahi sa papa ni Simba nga si Mufasa. Nga nag-remind ni Jang nga dapat mo balik na siya dyan. Si Jang may mo take over sa Pride Land kay si Jang man dapat to. Kay si Jang may anak ni Mufasa. So, same sila aning part. So, daghang similarities ang Lion King sa Hamlet. And there are also stories, movies nga na-inspired pod sa mga famous books nga di ra na to murag nahibaw-an, wala na to nahibaw nga naa pa day laing original nga story ana ni Jang. Amo na ang kanang thought sa ang concept sa intertextuality. Then we have methods of intertextuality. Intertextuality happens when a text connects to another text, and writer use different methods to do this. The first method of intertextuality is what we call retelling. So retelling means telling the same story again but in a new way. So we change the setting, the characters, or the time period. So mo dyan na pinaka exact nga method nga gigamit ninyo sa inyong short film. So Romeo and Juliet is a modern high school love story is an example of retelling. Same story pero may nakagi-tweak gamay sa characters or sa time period. And then we have pastiche. So pastiche copies the style of another writer, genre, or time period to honor or imitate it. So it's not meant to criticize but to celebrate the style. So writing a story in the same style as Shakespeare, so using old English words and dramatic tone and sarcasm and like priceless nga humor nga gamay rin makasabot. So imong kopyahan ang style ni Shakespeare, ang paggamit, ang language, ang imong kopyahan ang genre. Pero gibuhatan nimo to honor Shakespeare kay lagi idol nimo si John All. Mamo na ang role sa method nga pastiche. So imitate mo ang usa ka artwork or imitate mo ang usa ka text to honor and to celebrate the style. Quotation. Quotation uses the exact words from another text. So these words are placed inside quotation marks. To be or not to be, that is the question. Quotation na siya kay mao man jud na gikopya ra man na sa original nga script sa play. And then we have allusion. Allusion is a short reference to a famous person, event, or text without explaining it fully. So it expects the reader to recognize it. Calling someone as Romeo means he is romantic. So kaning allusion na discuss ni nato sa 21st century nato nga subject na matong mugamit kag mga famous characters sa libro or famous event, famous text. Pareha na example nga Romeo. Calling someone Romeo means he is romantic, or kanang Achilles heel, mayong ka you are my Achilles heel. So diyang imuhang weakness, more reference sa katong sa Greek nga hero nga si Achilles nga invincible sa job but his only weakness kay diyang heel. And then unsa pa Trojan horse or the evil queen, may nga famous mga person nga gamiton nimo as a short reference. Then ang pinaka famous nga intertextuality nga method kaning parody. So parody is when a writer copies a story, a character, or style in a funny way to make people laugh or to criticize it. So it is usually exaggerated. Mo dyan nakatawanan siya. Mo na yung nakalahi ni Jess sa pastiche. Kaya ang pastiche, mo imitate si Ja to honor the style and the creativity of the author. So, kaning parody, mo ni inyong mahimong next performance task. So, mag-explain na lang ko pohon personally. And then, ang grouping spot na to,
kanang naa na lang siguro mo para makasabot-sabot pa ta. That ends our discussion. I hope nga nakalearn mo sa definition sa hypertext, sa kalahian niya sa hyperlink, sa URL, and then intertextuality and its methods. So, mo to siya. Thank you and goodbye.